amai hu simen rong pharapan police atum kangnang songkret trok song noben ghonta thomke bra trok kangkir ke pha Volokoma jialong pre-Christmas aliralon pen Catalan BJP Prongaji Local Committee amai Rup Singh Timong Arong Cheboy Tanglo Kardom Adaba Birtalong Penili Villarban Kropi non Birtang Ton Pen Arjoik Tha KSA amai Phu Simen Rong Pharapan Matijoni Pai Krep Pho Arni Analo Porpai Kre Ni Raminate Likepra Pho Pormalom Difu Police Atum Pen Kinep Kangnang Pona Birta Karni Sasa Hemalong Birta Nang Pali Difu Rong Mongwe, Ward Number 5 Amikar, Contractor Robiram Rong Hangpen, Difu Police Station along KSA Amaipu, Simeon Rong Pharapan Lamhoy Kipidam Atengpen. Police Adumpen Nep Ingnang Ponsi Case Number 27018 under Section 189, 153, 506, 500, 504, 505 IPC RW 66F Information Technology Act 2000 Pabon Ponlo. Laben Alang Lipon, Difu District Court along An Ponlo. तार भूल काम करा और तार जितु फेलियर जाते एबुर कथा राइजर लगत गय ना पाय तार कारणे तेकेते मोर एगेन्स्ट एफआईआर दिसे और पुलिसे मुक अरेस्ट करिसे इतो कथाটো इमान डाঙৰ নহয় डाঙৰ কথাটো হৈছে তুলৰাম ৰংহাং সিএম থাকা অৱস্থাত বিজেপি চৰকাৰে বিএলটি ক্লোজ একৰ্ডটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগিব আৰু যে বিজেপিৰ প্ৰমিস 244 এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব Simeon Rong Pharapan Police Atumpen Kangnang Chekajok Lamding Road KSSI Hemalong Song Crate Truck Asong Tum Chelangsi Tong Sekot Pen Perang Ke Mai Phasi Matijong Ni Pai Crate Truck Arni Pen Ni Pai Crate Truck Si Arni Arigang Samaporan Ghonta Thom Kebra Truck An Karbiang Long Ang Kang Kangkir Along Litum Pen Pang Daklo Ghonta Thom Kebra Truck Kangkirang Bong Jongsi Simeon Rong Pharapan Lole Pulote Ansi Kachasong Asai Deng Pon Tujipata All India Students Association of Maipu Ranjit Kramsa Pen Perang Ke Mai Long Pang Dak Pontu हम लोग ये डिमांड करता है कि सिमियन रोंगफार को अनकंडीशनली इसको इमीडिएटली इसको रिहाई करना होगा नहीं तो हम लोग का आगे का कार्यक्रम ये होगा कि कार्बियांगलोंग बॉन हम लोग का काल से हम लोग का आयोजन करते हुए हम लोग ये डिक्लेरेशन हम लोग प्रेस के माध्यम से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और अगर इस बीच अनकंडीशनली अगर सिमियन रोंगफार को रिलीज नहीं किया तो हम लोग इंडिफिनिट बॉन्ड भी हम लोग कॉल कर सकता है और इसके लिए पूरे जनता का सहयोग हम लोग के थ्रू से हम लोग का मांग कर रहा है तो इसमें हम लोग का जनता का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा बात जो सिमियन के रोंगफार के खिलाफ जो रोबिराम रोंगहांग ने केस फाइल किया उसमें क्रिमिनल केस का इंक्लूशन है तो आप लोग ये हम लोगों को बताइए कि हम लोग का जब 11 तारीख को डिफू में लॉन्ग मार्च करने के बाद हम लोग ने एक पब्लिक मीटिंग किया उसके बाद हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिशन के लिए काउंसिल में गया तो वहाँ पे कार्बियांगलोंग थर्मस काउंसिल का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस समय में नहीं है एक मेमोरेंडम रिसीव करने के लिए भी कोई सीएम भी नहीं है ईएम भी नहीं आया है काउंसिल का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था सिर्फ रिचा रोंगपी जो सेक्रेटरी है वो तो आप लोग ये बताइए कि क्लोसेट का मांग हम लोग का जो डिमांड है क्या ये जनता के हित में नहीं है क्या ऑटोनोमस स्टेट हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा बोल के हम लोग का जो मांग है आर्टिकल 224A कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोग का जो मांग ये कोई हम लोग का जनता का हित में नहीं है क्या आप लोग ये बताइए कि आप लोग का क्लियर स्टैंड क्या है स्टेट को लेकर और क्लोज सेट को लेकर आप लोग तो ये पूरे जनता को दिखा दिया कि हम लोग का क्लोज सेट के ऊपर हम लोग सपोर्ट किया है और ऑटोनोमस स्टेट का विरोध हम लोग है क्योंकि मूवमेंट फोर्स को तोड़ने के लिए आप लोग ने जो षड्यंत्र जो रचाया है सिमियन रोंगफार को अरेस्ट करा ये बहुत दुखद बात है तो आप हम यही कहना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही शुरू होगा सुबह 5 बजे से हम लोग एग्ज़ाम करता है कि जो मेडिकल है वाटर सप्लाई है एग्जामिनेशन लोग है वो लोगों को हम लोग एग्जाम करते हैं कितने आवर्स में 36 आवर्स
कल सुबह से होगा और सोमवार शाम 5 बजे तक खत्म होगा। और अगर हम लोग का डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं किया तो और লাগিছে যে KSA প্ৰেচিডেণ্ট সিমিয়ন ৰংফাৰ তেখেতক উইদাউট ৱাৰেণ্ট উইদাউট সমন তেখেতক থানালৈ মাতি তেখেতক এৰেষ্ট কৰাটো আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ বা বিশেষকৈ আমি HSDC দলৰ ফালৰ পৰা আমি দুখ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যি ৰবিৰাম ৰংহাঙে তেওঁ কেছ এজাহাৰ তেওঁ যি দাখিল কৰিছে তাত বহুত ভাবিবলগীয়া কথা আছে। আৰু সিমিয়ন ৰংফাৰ যিটো প্ৰভোকেটিভ স্পীচ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে বুলি যিখিনি কথা কৈছে আমি এটা কথা স্পষ্ট কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত তেওঁক এটা এষাৰ আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সিমিয়ন ৰংফাৰৰ বিনা স্বত্বে যাতে অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে সেইটোত আমাৰো দাবী আছে। কাৰণ সিমিয়ন ৰংফাৰ আমি যি স্পীচ শুনিছোঁ তেখেতৰ যি স্পীচটো কোনো প্ৰভোকেটিভ নাই যে যোৱা 8 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিললৈকে যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। তাত আমি দেখিছোঁ ডিমাণ্ডটো হৈছে যে বিজেপি যিটো নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতিত যে মেনিফেষ্টত এটা উল্লেখ কৰা আছে যে অট'নমাছ ষ্টেট আমি ৰূপায়ণ কৰি দিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো পূৰণ কৰিব লাগে 1 নম্বৰ। দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে যিটো BLT বড়ো ক্ল'জ 8 BLT 2003 আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি চুক্তিত 8 নং দফা যিটো বাতিল কৰিব লাগে। বিজেপিৰ ওপৰত বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰে সিমিয়ন ৰংফাৰক এৰেষ্ট নকৰাতকৈ তেওঁলোকে আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমে কিয় নামাতিলে, আলাপ আলোচনা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিয় নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে? তেওঁলোকেতো এখন কাগজহে লৈ গৈছে আৰু এটা দাবীহে লৈ গৈছে। কাক বা তেওঁলোকে ধমকি দিবলৈ যোৱা নাই, কাক বা কিবা এটা কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলটো হৈছে আমাৰ গাৰ্জেন, আমাৰ পেৰেণ্টছ, গতিকে তাত আমি যিকোনো কথাত আমি তাতহে ক'ব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ যি দাবীৰ ওপৰত তেওঁলোকে সন্মান কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে যাব লাগিছিল। গতিকে তেওঁলোকে যি ডিমাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে দূৰত থাকি উল্টা যিসকল অট'নমাছ ষ্টেট লাগে বুলি মাতিছে, যিসকল বড়ো ক্ল'জ 8টো বাতিল কৰিব লাগে বা ট্ৰাইপাৰ্টাইটক বহাব লাগে, তেওঁলোকক নেতৃত্বত দিয়া এজনক আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি KSA প্ৰেচিডেণ্ট সিমিয়ন ৰংফাৰক এৰেষ্ট কৰাটো আমি দুখ কৰিছোঁ। আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তথা বিজেপি নেতৃত্বত চৰকাৰকো এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, শীঘ্ৰে যিটো KSA তথা 16টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁলোকে ট্ৰাইপাৰ্টাইটক বহক আৰু আপোনালোকে শান্তিভাৱে আলাপ আলোচনা কৰক। তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, তেওঁলোকৰ যি দাবীসমূহ যি অট'নমাছ কাউন্সিলে ক্ষমতা থাকিব সেইখিনিত আপোনালোকে পূৰণ কৰক। তাত তেওঁলোকে কোনো হাই কাজিয়া কথা ক'বলগীয়া নাই। তেওঁ কিন্তু কেছ দিয়াটোলৈকে তাত মানে কি বুজায়, অট'নমাছ ষ্টেট বিৰোধিত কৰিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে আৰু বড়ো ক্ল'জ 8টো তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে, যাৰ ফলত সিমিয়ন ৰংফাৰক এৰেষ্ট কৰিছে। গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মূল যিটো আমাৰ CM নেতৃত্বত তেওঁলোকে শীঘ্ৰে KSA তথা 16টা অৰ্গেনাইজেশ্যন ট্ৰাইপাৰ্টাইটাত বহক আৰু তাৰ লগতে যি ডিমাণ্ডসমূহ তেওঁলোকে পূৰণ কৰক। আৰু যিটো দেওবাৰ দিনাখনৰ পৰা 5 বাজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোমবাৰ দিনাখনৰ গধূলি 5টা বজালৈকে যিটো 36 আৱাৰ্ছ কাৰ্বি আংলং বন্ধ আমি HSDC দলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। United Christian Forum Bukulia Tumpen Padirpi Ponsi Matijoni Pai Crep Ho Arni Ada Porpai Kepa Porpen Volongkom Aji Patua Klamalong Pre Christmas Aliralon Pen Catalon Panabirda Peranke Pen Birta Napoli Volongkom Aji Patua Klamalong Pre Christmas Kep Manpon Along Lam Kethan Mati Speaker Malika Milikpi MABTH Pensiarna Malam Than Ponlo Lapen Yan Pan Lotha Baptist Church Nagaland Koyara Bitunga Tumpen Arnama Pan Kirolun Parjutika জন্ম হোৱা পাছত যদি বেমাৰটো ভাল নহয় তেন্তে আমি পৰিয়ালৰ পৰা বহু দূৰ গুচি যাম যাতে কোনো আমাক চিনি নাপায় কাৰণ সকলোৱে আমাক দেখি মানে আমি আমাৰ বাচ্চা যাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ বাচ্চাৰ মাজত যেতিয়া খেলিব নোৱাৰিব দৌৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া মানে বহুত আমি দুখ পাম আৰু আমাৰ সন্তানৰ বহুত দুখ হ'ব এইটো কাৰণে তোমাৰ তুমিও পঢ়া আছে আৰু বাহিৰত
Labangso pre-Christmas katalon pon along Roman Catholic Believers Church, Baptist Church laban Presbyterian Church atum chingrum pet si talon pon lo. Api thu kachatong duna tum anapan UCF Treasurer Jensing Kram Sahin pensi kachurolam the pajer pon. Api si kado kawi choran isan churap proisi jamek pajet pon lo si UCF Maipu Kohelet phangcho laban UCF achunbang Isaac phangcho tum pen pherangkya tumapan pachini. Mahamaya constituency ki parluangkang BJP Pungaji local committee Maipu Rup Singh Timong Matijoni Pai Krep Ho Arni Difu Civil Hospital along si Chilang Bomahut si Arong Chivoilo Labang Solam Karjulong Pen EM Lun Singh Teron Adim Kaunri Damabirta Nangli. Number 15 Mahamaya constituency ki parlo BJP Pungaji local committee Maipu Rup Singh Timong men keso kachulong kitan owajok Difu Civil Hospital alongan se kachilang Japan vanlo sitami alangli Difu Civil Hospital along kiso chilang bomhut alangli rong chivoy juilo bang sobirta kilong pen Karbiang long Tonamas Council EM Lun Singh Teron adimalongan pali dunsi arong kachivoy jua hema sora tumapan chitong dunsi aning pathetikang lapen arong kachivoy jua pothak ningduk chipi dunsi chomreng me ke dudunlong pameja Pan Arnama Hirjumi hang pidun pen methang amat kititang arpum karyalong thabdun pen chipadi dun pusi birta riptun long. Nomalam sopor pan birta moing tamaniktina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ GR Infra Projects Limited Plot number 80 Brahmaputra Industrial Park Amingaon Guwahati 781031 Products bitumen emulsions coal mix emulsions PMB CRMB metal crash barrier thermoplastic paint and bitumen all grades etc MS Macro Engineering Authorized Dealer First Floor Cooperative Building Difu Karbiang Long Assam Contact number 9435033710 or 8638223203 or 8638441464. Dinamo Pipothon Birta Long Wangthalo KSA Hamran Head Branch Pen Patir Ponsi Matijoni Pai Krep Ho Arni Son Thom Kimang Alam Thi West Karbiang Long Deputy Commissioner Pan Panong Si Pin Pro Loki Pajir Damajaimek Kepado Pona Birta Katnis Peranke Hundor Kropen Birta Nang Pale Pinpura lo pajirdam dia prang hamren arong sipiang kang bike pachajeng si alang litumak ke mga puthak ke hang kitaram padopon Hamren Civil Hospital along the Humri dam si angtona lam kachini dam Japan kelang kitar lip dam pado Lasop West Karbiang Long Deputy Commissioner asa hemalong an pali dam si son thamalam thepen Pinpura lo pajirpon Pinpura lo along kijong bonateng ke baithalang so Hamren Khanduli en isya towar kaslam pon non antan long daki klimason Lasiki patang serak Japan pudun nangji PWD towar an ke claim nangji ateng na hokta claim klepen saya mata patang serak Japan PWD engineer apan ke toy pasik nangji lapen Hamren Civil Hospital staff pachdu et nangji lapen hospital along kinang jason anta prapjin pen kipado pet Japan RDP nangji puhenlo jok salang ritum ki jong pon son Thomason prapjin pen prepleng play pulote asu se kam tuyang deng an kachesong tu Japan da sik dang et lupusi KSA Hamren Head Branch Maipu Prasanto Ingti Pen di Sianglo Ning Jetekang. Nia puthak eson bange lalo Hamren along bangke abatai batai a party chelar sistame nilutum ladak towar ke mail tum thekpon longle dak SDC nang cari det pen aku Congress nang cari det non puthot BJP nang cari det sistame ladak towar ke vaccine tum dam nang bomlang lasi laso ningi pung pen nilutum Hamren nang kan tum badrili pado porlo lapen ke eson bangke ladak Hamren Civil Hospital long litum Seke lang awar sai ki meme pen chenglok doktor kawe nurse kawe pen chenglok kadu kawe aki sungil tum langdam lo lape hadak sta mil tum thekdam long hada koson si non ke do bomma lasi lava haya apu thak sta me nil tum non ke do bom puriborton sarkar mate BJP sarkar phang ka chuniri kang tunga bangke je nangli tum aki mang ateng mate nang ke chak ateng lilu tum phala dak nang papleng nai alang litum ladak ke bang cheng ho je ladak Dr. Himonto Biswa Sharma ladak nang ka chihumri hot alang pulo je ladak jongsi BJP sarkar wanglo pulo tangte jikloyon thomang bong sila dak towar iksip nang PJP tangte piniar nian ke aningkan dak pleng tang los tangte towar ki iksip kalilo no hok dak ke mes asap sobak nang kabunai pansal niltum thekon longli
lasi lapuson pulo tangte lilitum dak hamrena arisoi jangpen cenglok hamrena rara bangke niltum kedo kedak pen cenglok ajat ke klemawar sai same sungkrung tanglo lasi chuning rikang tung je Karbi Anglong Autonomous Council long non kecari pon bom asiem tuliram rong hangapan nangli Karbi Anglong angkang asiem lo lasi difu celang cot dongka celang cot pu bangke kali Karbi Anglong angkang nangli celang nangji lapen ladak hamrena long bangke ladak West Karbi Anglong headquarter lo lasi ladak bang stame prabjin pen lahai kacing thur nang pinai pusi nilil tumahin pen chuning ripon lo West Karbi Anglong angkang borkok lang baburong piapan apran karmode buta kese Hamren District Committee tumpen mati joni pai kripli aju mi thengtom ot krapen kache songa sai kedeng pona piota pherake hundor kropen piota nakpale Baithalang so police station ki parlo angkang borkok along kedam tang mati joni pai sirkep ani Hamid Alipu Babuni Than Arongasor Thangalam awi pinpen baburong piapan apran karmuda pathak hok pera kangsai long nang jipura KSA Hamren District Committee tumpen patir pipon si matijoni phai krepli ajo me theng tompen armu ka jeng jamek padopon me theng tompen armu ka jeng padopon data phi West Karbi Anglong adisia phan pin pro loi pak panongsi Dalimbari Police Patrol Post officer in charge aditeng pajirpon pin pro alolong alagli tumpen kipaklang pon ating ki baburong piapan apran karmut abangpu Hamid Alia Phat Sodaka Kangsai Pinangji Puhenlo Baburong pia bhan ka bathia ba phan abang phua ba phan Phasi Pinangji Lapen Capital Punishment Pinangji pu nilutum Metheng tom ot krai pen amu chejeng nilutum paduiglo ahang lo pivek lang po Biota Bangila Panskang Ton Paniglo Dumi Thakmi Kurang Thu